So in Malaysia, it just like, is it just wilayah or any other? Bukan, saya tak berapa tahu negeri-negeri mana. To be fair, I don't know. Tetapi first of all, bagi saya memohon kebenaran untuk poligami itu sendiri, saya tidak bersetuju. Ini pandangan peribadi saya. Saya tidak bersetuju untuk lelaki kena naik mahkamah untuk minta kebenaran berpoligami, sebab kebenaran untuk lelaki poligami telah diberikan oleh Tuhan di dalam Quran. Do you get the point? Saya punya pandangan begini, kalau orang dah berpoligami, ada aduan, orang pergi buat aduan, baru pemerintah masuk campur. Do you get the point? Even if let's say, contoh ada orang sudah poligami, lepas tu isteri pergi mengadu, sebenarnya saya tidak dapat pembelaan, okey, rumah saya makan tak ada, itu tak ada, ini tak ada, barulah pemerintah masuk campur. Kenapa you tak ni, you dah poligami, kenapa you tak buat? Jangan kata poligami, walaupun satu orang isteri yang tidak dipoligamikan, walaupun suami itu hanya monogami, kalau isteri dia pun ada masalah, dia pergi komplain, baru pemerintah masuk campur kan? Tapi kenapa di dalam isu poligami, sebelum jadi apa-apa you sudah kepo? True. Pasal apa you sudah kepo awal-awal? Sebab apa? Sebab you ada satu pemikiran kalau poligami mesti macam ni. Tengok, sebelum sesuatu kesalahan berlaku, mana boleh tiba-tiba you assume itu akan berlaku dan you tiba-tiba buat, what is this? Come on. Do you get the point? Dan kenapa you nak merumitkan? Dan kenapa you nak buat seolah-olah kebenaran itu perlu datang daripada isteri? Tidak ada mana-mana ayat pun. Saya tak pernah dengar mana-mana hadis daripada Rasulullah SAW yang mana bila Rasulullah SAW nak berpoligami, dia balik rumah, isteri-isteriku, mari kita semua bincang, kita muzakarah sikit, lepas tu tanya, aku nak berpoligami, apa pandangan dia orang, boleh ke tak boleh? Tak ada. Sedangkan ada hadis yang kita tahu Rasulullah SAW pergi ke tempat, balik, baru diorang tahu Rasulullah suruh kahwin lagi satu. Do you get the point? So, saya punya point dekat sini, kenapa kamu mengadakan perkara yang tidak ada di dalam agama? Kenapa kamu merobek satu kuasa yang telah Tuhan berikan, satu hak yang Tuhan telah berikan kepada lelaki? Kenapa kamu nak robek hak tersebut atas nama undang-undang syariah? Kalau kamu buat perkara itu, apakah dia betul-betul dia undang-undang syariah? Sedangkan Tuhan memberi kebenaran untuk lelaki itu membuat keputusan. Do you get the point? Kalaulah ada orang, contoh ketua kampung ke siapa ke, dia nak bagi nasihat, boleh ke tak? Boleh. Boleh faham tak? Just nasihat lah. Nasihat saja. Siapa buat keputusan? Lelaki itu buat keputusan. Lagi satu saya nak bagi tahu. Kita ada satu salah faham bila datang kepada poligami, apa dia sebenarnya syarat untuk poligami? Syarat untuk poligami apa? Syarat untuk lelaki poligami lah, sebab poligami hanya untuk lelaki. Marry the women of your choice 2, 3 or 4, but if let's say you cannot do just, then marry only one. So what is the syarat? Just berlaku adil. Boleh faham tak? Hari ini kita faham apa? Poligami hanya untuk orang kaya. So kalau ada orang nak poligami, nombor satu kita akan cek apa? Dia kaya ke tak ada? Ada duit ke tak ada? You mampu boleh jaga? Hello. Poligami bukan untuk orang kaya. Poligami bukan untuk jutawan. Rasulullah SAW pernah mengikat perut dia, tak ada makan dan sebagainya, namun dia poligami. Do you get the point? Siapa yang bagi tahu dekat sini kalau nak poligami kena jadi jutawan, kena jadi orang kaya, dan tiba-tiba ada isteri pertama pula demand, kalau abang nak poligami bagi saya 10,000 satu bulan. What the heck is going on? Who the hell are you? Boleh faham tak to demand such so? That is a choice of that man. Do you get the point? No one in this world have the rights to stop any man who want to do polygamy as long he feel he can do just. So if let's say he can't do just, and yet somehow the first wife is being oppressed, then at the end of the day is he to my point here. How you want to know whether you can do just or not without you doing that? Yes. So you have to do first, then only you can know. So do first. Do you get? Sebab itu ayat tu bagi tahu, jika kamu khawatir kamu tidak boleh berlaku adil, maka kahwinilah satu. Ayat itu apa? Khawatir. Boleh faham tak? Jika kamu rasalah you tak boleh berlaku adil, baru kamu kahwin satu. So Allah tanya soalan ini dekat siapa? Dekat lelaki. Kalau kamu rasa kamu boleh berlaku adil, you go ahead.
But if you think you cannot, then you married only one. Now who have to make the choice is the man. Tetapi bila kita tanya soalan ini, sama ada dia boleh berlaku adil ataupun tidak, sebelum lelaki itu jawab, perempuan tu sudah jawab untuk dia. Dia punya isteri sudah jawab. Cannot. I know he cannot do just and everything. How do you know? By you saying that, you are not being just to your husband. Do you get the point? Because that question is not asked to you. Is that considered fitnah indirectly? It could be, I don't know, because dia orang yang tahulah. Boleh jadi dia fitnah husband dia, sebab husband dia belum buat lagi, mana you tahu dia adil ke tidak. Okey, katalah kalau you rasa sekalipun dia tak boleh berlaku adil, you kena bantu dia lah untuk berlaku adil. Like how? Contohlah, kalau you rasa ini waktu dia tak balik rumah isteri kedua, waktu dia, you suruhlah dia balik, you kena bantu dia lah untuk berlaku adil.